नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी सुभद्रा योजनार आउ एक नुआ खबर को। तेबे दर्शक बंधु आज हेउची एप्रिल 24 तारिख सुभद्रा योजनार षष्ठ पर्याय टंका मिलवाई जाऊँगी। तेबे यही षष्ठ पर्याय टंका कौ मानक मिलिबो एवं केतरा सुधा आसीबो एवं आपण मानक आज केते टंका मिलिबो आजिर ही वीडियो माध्यम संपूर्ण डिटेल्स आलोचना करिबा। तेबे टंका मिलिबा पूर्वरु सीएमओ ओडिशा अर्थात मुख्यमंत्री तरफरु एक बड़ घोषणा आसी सारिछि आपण मानकर टंका पाइबाकु नहीं। तेबे आपण माने सीधा सड़क भाव में देखुचंती सीएमओ ओडिशार जो एक्स हैंडल बा ट्विटर हैंडल रही तेबे सेथिरे से मध्य आपण मानक पई आजिर टंका को नहीं से मध्य मेसेज कर सारे। तेबे दर्शक बंधु आज कौ मानकु टंका मिलिबो मुख्यमंत्री तरफरु सूचना मध्य दिया जायछि। तेबे देखंतु आपण माने मोबाइल रो डिस्प्ले रे देखुचंती सीएमओ ओडिशा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो थे से सूचना दे सारी जे कौ मानकु टंका मिलिबो एवं केते टंका मिलिबो आपण माने स्क्रीन रे देखुचंती एप्रिल 24 मिलिबो सुभद्रा सहायता नूतन हिताधिकारी मिलिबो एककालीन 10,000 टंका उपकृत हेबे प्राय 2 लाख महिला। तेबे आसंतु संपूर्ण खबरटी पढ़ी नेबा तापरे जानिबा जे कौ मानकु टंका मिलिबो एवं केतरा सुधा टंका मिली जिवो जो मानकु टंका मिली नाही तेबे नुआ आवेदन केबे हेबो ए समस्त गुटी गुटी करी आपण मानकर द्वंद्व ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करि नेबा। तेबे देखंतु मुख्यमंत्री जो मेसेजटी आसी तेबे देखंतु महिला सशक्तिकरण नुआ उदाहरण साजिची सुभद्रा योजना सरकार सहयोग और महिला मानकर आत्मविश्वास विकसित ओडिशा गठनर संकल्प को आहुरी दृढ़ करुच्ची। आसंता एप्रिल 24 जातीय पंचायत राज दिवस अवसर में पूर्वर बाद पड़ा एवं नूतन भाव में आवेदन कर प्राय 2 लाख महिला मिलिबो सुभद्रा सहायता। आपण माने देखि पारछंती जे सुभद्रा योजनार बैनरटी रही स्वावलंबी महिला विकसित ओडिशा एप्रिल 24 मिलिबो सुभद्रा सहायता नूतन हिताधिकारी को मिलिबो एककालीन 10,000। तेबे आपण माने एइटी गोटे पॉइंट आपण माने जानि पारिले जे सुभद्रा योजनार को मानकु आज टंका मिलिया पई जाउची। तेबे देखंतु जो माने मार्च 31 तारिख सुधा जो माने आवेदन करिसंती सेही मानकु ही आज केवल टंका मिलिया पई जाउची। जो मानकर कि रिजेक्टेड होइतिला किंबा पेंडिंग अछि किंबा ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करथिले सेमानंकु आसंता सेमानंकु आज टंका मिलिबो नाही। आपण माने जानि रखंतु जो माने केवल मार्च 31 तारिख सुधा आवेदन करिसंती एवं प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती जमारू भी टंका पाई नांती सेमानंकु एककालीन 10,000 टंका मिलिबो। मने रखंतु केते हजार टंका मिलिबो एककालीन आपण मानकु 10,000 टंका मिलिबो। टंकाटी मध्य को अकाउंट को आसीबो आपण माने केमिति जानिबे जो मानकर अकाउंट को टंकाटी आसीजिवो से माने निजर स्टाटस टी को चेक करनेबे कारण आपण मानकर स्टाटस रे सेठारे मेंशन रहउची जे आपण मानकर को बैंक अकाउंट को आपण मानकर टंकाटी गला बोली ओडिशा ग्राम्य बैंक कि आपण मानकर स्टेट बैंक कि आपण मानकर इलाहाबाद बैंक कि पंजाब नेशनल बैंक आपण मानकर सेइटार ही आपण माने जानि परिबे को बैंक को टंका गला बोली। तेबे एबे आसंतु जानिबा जे आपण मानकु आसंता काली केते बेले टंका मिलिबो। तेबे देखंतु आपण मानकु आसंता काली दिन 11 रु 12टा समय आपण मानकु टंकाटी आसीजिवो कारण काली पुरी ठारे मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम रहुची। तेबे यही प्रोग्राम टी ओडिशा पंचायत राज दिवस पालन उपलक्ष्य रही जोटा कि पुरी रे से सभाटी अनुष्ठित होबो एवं सीधा सड़क भाव पुरी रु आपण मानकर अकाउंट को टंकाटी छड़ा जिवो। तेबे जो माने भाबुचंती जे आमे तो टंका पाइने ता आमको काली टंका मिलिबो कि जो मानकर रिजेक्टेड होइतिला देखंतु ए सुभद्रा योजना रे रिजेक्टेड होइतिबा मा भौणी मानकर प्रॉब्लम आज जाय सॉल्व होई पारिला नाही एवं फास्ट किस्ती टंका पाइथिले मध्य सेकेंड किस्ती टंका बहुत महिला पाई नाहांती तार कारण मध्य रेशन कार्ड रे ई केवाईसी न होइतबा हेतु बहुत योग्य महिला मध्य पाई नाहांती सेकेंड किस्ती टंका फास्ट किस्ती बेले पाई गले सेकेंड किस्ती रे जतेबेले रेशन कार्ड ई केवाईसी बेले जनक परे जणे कटिले सेतेबेले को आ सेकेंड किस्ती टी सेमाने पाइले नाही। तेबे एमिति भी सुभद्रा योजना रे वर्तमान अभियोग आसुची जे जीवित लोक को मृत दर्शाई मध्य सुभद्रा योजना रो बाद करा जाउची। तेबे सरकार जानिशुणी आपण मानकु काटिया पई चेष्टा करूचंती। तेबे पूर्वरु बाहादुरी देखै बाहा नवा पई समस्त को मिलिबो समस्त योग्य लोक को मिलिबो। तापरे आपण मानकर सुभद्रा योजना रे एते सब प्रॉब्लम रहिछि आपण माने जतेबेले सुभद्रा हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट करिवे सेमाने कहिबे आम पाखरे कोनोसी उत्तर नाही परवर्ती उत्तर पई आमे क्षमा करिवे। तेबे आपण मानकर जो सब प्रॉब्लम रहिछि सुभद्रा योजना को नै वर्तमान डाउट अछि। तेबे देखंतु एही सुभद्रा योजना रे एटा आपण मानकर सीएमओ ओडिशा तेबे सीएमओ ओडिशा रो ऑफिशियल हैंडल रे देखंतु जो मानकर रिजेक्टेड होइछि सेमानको पई मु मध्य मेसेज करिछि। तेबे देखंतु सार रिजेक्टेड एप्लिकेशन रो सर्वे केबे होबो मु मध्य एटा आपण मानको पई मेसेज करिछि देखा जाऊ यार रिप्लाई किछि आसुछि ना आसु नाही। तेबे जो मानकर रिजेक्टेड होइछि बहुत दुख लाଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର सर्वे हम सरकार कहते कि सर्वे करने कौन अंगनवाड़ी दीदी आशा दीदी घर को
କୌଣସି ବି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଟବଣା ହୋଇଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମାନେ ଧଡ଼କିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି SMS ଆସିଯିବ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଆସିବ ନାହିଁ, 10,000 ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସିବ ଏବଂ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯାଇଥିବ। ତେବେ OTP ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଶୋ କରିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିଥିଲା, ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟି କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକାବେଳେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହାର ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହାର ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, IPB ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତେବେ କାହାର ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସିରେ ସେମିତି କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ୱାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଯାହା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ ଏବଂ ସର୍ଭେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇ 24 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ଟଙ୍କା ନ ପାଇବେ, ତେବେ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ହେବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବ। ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେବେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗତକାଲି 24 ତାରିଖ, ତେବେ ଆଜି 24 ତାରିଖ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଟଙ୍କା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ କେବେଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।